बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम मुजफ्फराबाद से खुश आमदीद कहता है, जहां क्रिकेट का मेला जारी है कश्मीर प्रीमियर लीग की सूरत में। और कश्मीर प्रीमियर लीग जो है आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट में अहम किरदार अदा कर सकती है अगर ये लीग बाकायदगी से मुनक्किद होती है। मैंने जो मुजफ्फराबाद में देखा, इस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती के हवाले से आप पैकेज में ज़रूर मुलाहजा करेंगे। यहाँ क्रिकेट का बेपनाह शौक़ है और इस स्टेडियम के हवाले से अगर ये कहा जाए कि जब ये रीबिल्ड किया गया, यहाँ पर जो था वो एक रेस्क्यू सेंटर था जब ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 को, तो उसके बाद से इस मैदान को और ख़ास तौर पर KPL के लिए इस मैदान को डेवलप किया गया। और KPL के जो सनसनीखेज़ मुकाबले यहाँ मुजफ्फराबाद में हो रहे हैं, उससे न सिर्फ मुजफ्फराबाद के शायकीन क्रिकेट बल्कि पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। टेलीविज़न पर ये मैचेस लाइव दिखाए जा रहे हैं। एक्सप्रेस जो है वो मीडिया पार्टनर है मुजफ्फराबाद टाइगर्स का, जिसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है, जिसकी कप्तानी मोहम्मद हफीज़ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की लीग के इनेकाद से पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल को बड़ा फ़रोग मिलेगा और यंगस्टर्स को जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे सीनियर खिलाड़ियों के साथ, तो यंगस्टर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके मैसर आएंगे। आज के इस शो में हम कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, हमारा मेन फोकस होगा कश्मीर प्रीमियर लीग। लेकिन इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो कि यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, जिनसे हम कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ उनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे आमिर सुहेल से। और आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं और जिस तरीके से वो कमेंट्री करते हैं, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ कश्मीर में मौजूद कुछ सहाफ़ियों से भी बातचीत की है और कुछ कमेंटेटर से भी बातचीत की है और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। तो यकीनी तौर पर आज के शो कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम है। इस वक्त हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं और जब पैकेज के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ। पैकेज आपने मुलाहिजा किया कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से और अब चलते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल की जानिब, जो हमारे साथ यहाँ मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में आमिर सुहेल क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं टेलीविज़न के लिए, वो यहाँ मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं आमिर सुहेल का एक इंटरव्यू। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका नाम अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसके साबिक डायरेक्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल। इनसे बात करते हैं। आमिर, एक तो पहले कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से एक दो सवाल करूंगा। कैसे देखते हैं कि आपने तो दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, जिस तरह इस लीग का इनेकाद हुआ है, एज अ फॉर्मर कैप्टन आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो खुशाइन बात है कि कश्मीर में लीग हो रही है। इसका मतलब यह है कि पूल ऑफ प्लेयर्स और ज़्यादा बढ़ेगा और उसके बाद इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा डेवलप होगा। और उसके बाद जो कश्मीर प्रीमियर लीग की जो सबसे अच्छी चीज़ है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। पिचेस शानदार बनाई, ग्राउंड जो है वो बहुत ही मिंट कंडीशन में रहा थ्रू आउट दिस KPL। और आई थिंक ये अच्छे फ्यूचर की निशानदेही कर रहा है कि इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो हो रहे हैं। और इसमें एक चीज़ फिर जो सबसे ज़बरदस्त है कि लोकल टैलेंट जो है वो आपके सामने आ रहा है। आपके जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल रहा है एक दफ़ा फिर जो टीम से बाहर हुए हैं कि वो अपने आप को आके एक्सर्ट करें और अपने लिए चांसेस पैदा करें पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए। और जो इस सारे सिनारियो से एक चीज़ निकली है वो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ द गेम बहुत ज़्यादा था। और ये बैक करता है क्वेश्चन कि भाई बाहर के प्लेयर लाने की ज़रूरत क्या है? बाहर के प्लेयर तो तब आप लेके आते हो ना जब वॉइड है, कि आपके पास वो वाले प्लेयर मौजूद नहीं है, तो फिर आप बाहर से कोई इंपोर्ट करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपके PSL में जो खराबी थी वो ये थी कि आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको मिल नहीं रहे। अभी आपने दोबारा सोचना शुरू कर दिया कि शोएब मलिक और दूसरों को वापस T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर करें। ये खबरों में आ रहा था ये,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مڈل آرڈر بیٹسمین اتنے تگڑے نہیں ہیں. تو آپ نے پی ایس ایل میں کیا کیا, سوائے ایک آدھی ٹیم کے سارے آپ نے فورن کے مڈل آرڈر بیٹسمین بلوا لیے, اور اپنے جو آپ کے پرفارمر تھے فرسٹ کلاس کے ان کو بالکل نہیں آپ نے جو ہے ان کے اوپر توجہ دی. سو آپ نے اگر پی ایس ایل نے امپروو کرنا ہے, اس طرح کی کرکٹ پروڈیوس کرنی ہے ہر میچ میں, تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے یوٹیلائزیشن آف دا پلیئرز کس طرح کرنی ہے, اور باہر سے اگر کوئی پلیئر منگوانا ہے کیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر منگوائیں. لیکن ایک اور چیز عامر, کے پی ایل شروع ہونے سے پہلے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ہوگی نہیں ہوگی, 6 فورن پلیئرز تھے, بڑا شور مچا, 5 نہیں آئے, ایک آیا ہرشل گبس نہیں کھیل رہا. آپ نے تو بالکل پہلے کلیئر کر دیا کہ وداؤٹ فورن پلیئرز دس لیگ کین بی سکسیسفل. آپ کیا دیکھتے ہیں اتنی مشکلات کے باوجود اس لیگ کا انعقاد ہونا آپ کی نظر میں کشمیر کے کرکٹ کے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ آئی تھنک کہ ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا موقع ہے, اور جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے بھی ایک طرح کا پیغام ہے کہ اگر کرکٹ جو ہے اتنی پاپولر ہے ان ایریاز میں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی. کنیکشن ہوگا ینگسٹرز کا اس گیم کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے گراؤنڈز بنانے پڑیں گے, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑے گی, اور یہ اچھا ہوگا. دیکھیں ہمیں ایک چیز ہمارے ملک میں کبھی حیران ہوتا ہوں جب ہماری تھنکنگ جو پرویل کرتی ہے یہاں پہ, پوری دنیا میں جو سروس سیکٹر ہے, اور سروس سیکٹر کا سب کو پتا ہے کہ اکانومی کا ایک مین پلر ہے, وہ ریلائی کرتا ہے سپورٹس پہ, اور ہم سپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں اولمپکس ہوا ہے, کیا حالت ہوئی. تو ہمیں بھی اپنے سپورٹس کو اوپر لانے کے لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف کرکٹ ہی سپورٹس نہیں ہے, باقی بھی سپورٹس ہیں. آپ نے دنیا کے مختلف میدانوں میں کرکٹ کھیلی ہے. مظفر آباد کا کرکٹ اسٹیڈیم یہاں بیس کیمپ تھا جب 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس میدان کو ڈیولپ کیا گیا ہے, جتنا سینک ویو ہے, آپ اس گراؤنڈ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت زبردست گراؤنڈ ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پچز بہت زبردست ہے, جو آؤٹ فیلڈ ہے بہت تیز ہے, ویلیو ملتی ہے بیٹسمینوں کو یہاں پہ کھیلنے کی. اور دیکھیں جس طرح سے دوبارہ سے یہ ری ڈیولپ ہوا ہے, یہ آئیڈیا تو شاہد رفیع صاحب کا تھا جو ہمارے سیکرٹری تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے. انہوں نے یہاں پہ جب یہاں پہ چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے یہ گراؤنڈ بنائی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی سی والوں کو کنونس کیا کہ یہاں پہ ہوٹل بنائے, انٹرنیشنل کرکٹ آ سکتی ہے. پھر میرپور میں بھی انہوں نے بنایا. اب اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک کے پی ایل کی ایڈمنسٹریشن ہے, جس طرح قباحتیں تھیں اس کے ہونے میں, آئی تھنک انہوں نے بڑا زبردست جاب کیا. ایک تو ہو گئی, اور اس کے بعد جس طریقے سے ہوئی ہے وہ شاندار طریقے سے ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں یہ پاکستان کرکٹ کے کیلنڈر کا حصہ بن سکتی ہے کے پی ایل, یا یہ ون آف ایونٹ ہوگا؟ آئی تھنک یہ جتنی ان کو سکسیس ملی ہے, میرا خیال ہے یہ تو اب آگے جائے گی. لیکن جو پی ایس ایل کی فرینچائزز کا موقف ہے کہ کہیں کلیش نہ ہو جائے کہ 2 لیگز ہو رہی ہیں ایک ہی لیول کی, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں تھریٹ ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر اس سے آپ نے ڈرنا ہے, ایک بچے سے آپ نے ڈرنا شروع کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ ایکیومن ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو چیلنج آیا ہے تو آپ اپنے وہ جو پکوان ہے اس میں اور زیادہ گڑ ڈالیں, میٹھا ڈالیں, تاکہ ادھر آئیں سارے. تو یہ دیکھیں, یہ جو مقابلہ ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے, اور مقابلے سے ڈرنا نہیں چاہیے. پی سی بی نے تو اجازت دے دی, لیکن پھر اس کے بعد پریشر کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ وینٹ آن دا بیک فٹ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ پی سی بی کی اجازت سے ہو رہی ہے کے پی ایل, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی سی بی کو اور ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے, اور یہاں اگر کرکٹ ہو رہی ہے تو انٹرنیشنلی ایک پیغام جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی سی بی اپنے آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ ہم کسٹوڈین آف دا گیم ہے, اور جو کسٹوڈین آف دا گیم ہے اس کا فرض ہے کہ اس نے ہر کونے میں کرکٹ کو لے کے جانا ہے. اگر آپ اس سے آنکھیں چراتے ہیں, آپ ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ کشمیر آپ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ایک چیلنج کو جو ہے وہ کہیں کہ ہاں ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جن حالات میں بھی یہ کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا آئیڈیا, اور اس سے کشمیری کرکٹرز کو عامر کتنا بوسٹ ملے گا؟ وہ ڈریسنگ روم شیئر کر رہے ہیں, ہوٹل شیئر کر رہے ہیں, ایک ٹیم میں 5 کشمیری کرکٹرز ہیں, اور 2 کشمیری کرکٹرز مینڈیٹری ہیں ٹیم. دیکھیں ایک تو ان کو موقع ملا,
ان کو دیکھ کے اور جو لوکل بوائز ہیں وہ کرکٹ کی طرف آئیں گے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ چیلنج جو ہے قبول کرنا ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا ہے, گراؤنڈز کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے, مے بی اسکولوں میں کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کی انعقاد جو ہے اس کو ریگولر کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جو ینگسٹر ہیں ان سب کو دیکھ کے, ناٹ صرف جو لوکل کشمیریز ہیں, باقی جو پاکستانی کرکٹرز کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ڈیفینیٹلی انفیکٹ ہوں گے کرکٹ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن پیدا کریں گے. آپ نے پاکستانی کرکٹرز کی بات کی عامر, 6 ٹیموں کے 4 کپتان ایسے, 3 تو ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی کپتانی کر چکے ہیں. شعیب ملک ہوئے, شاہد آفریدی ہوئے, اور ان کے علاوہ ایک اور محمد حفیظ ہوئے, اور اس کے علاوہ اماد وسیم بھی کر چکے کپتانی انٹرنیشنل میچز میں, صرف کامران اکمل اور شان مسعود نہیں. تو یہ ینگسٹرز کو اگر ان کی کپتانی میں کھیلتے اپنے گیم کو انہانس کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ بہت زیادہ مدد ملے گی. ایک تو جب آپ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ پلیئر تیاری کس طرح کر رہا ہے ایک بڑے مقابلے کی. اس کے بعد اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پریشر ہینڈل کس طرح ہوگا اور پریشر سے نکلنا کس طرح. کافی زیادہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کا موقع ملے گا ان کو, اور یہ اگلے سال بہتر کرکٹرز بن کے آئیں گے. چلتے چلتے تھوڑی پاکستان کرکٹ کی بات کر رہے ہیں. عامر, ورلڈ کپ T20 سر پر ہے, آپ قومی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کا مڈل آرڈر ابھی تک سیٹل نہیں ہو پایا ہے, کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھو آبویسلی پالیسیز ہے نا, جب آپ کی پالیسیز ہی کلیئر کٹ نہیں ہوں گی. دیکھیں پاکستان کرکٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, پہلے آپ کو بنے بنائے کرکٹرز ملتے تھے, آپ کا سسٹم بہت زبردست تھا, کلب کرکٹ بہت تگڑی تھی, اسکول کرکٹ, کالج کرکٹ, یونیورسٹی, اور پھر جو آپ کی ریجنل کرکٹ تھی. اب چونکہ کلب کرکٹ تو ریڈنڈنٹ ہے, اسکولوں میں کرکٹ نہیں ہے. اب چیلنج جو آیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, وہ آیا ہے پلیئر بنانے کا, اور پلیئر بنانے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ چیلنج کو اس کو اس طرح سے ڈائیورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو غیر ملکی ٹیموں کو لے کر آ رہے ہیں. کیا غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان لانے سے آپ کی کرکٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ کی کرکٹ کا ٹیلنٹ سامنے آ سکتا ہے؟ وہ تو نجم سیٹھی کے دور میں نہیں آنی شروع ہو گئی تھی ٹیمیں, تو یہ تو کلیم ہی غلط بنتا ہے نا. وہ تو راہ ہموار ہو گئی, اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ لے کے آتے جائیں گے, لیکن وہ پیو وے تو وہ کر کے گئے ہوئے ہیں نا. اور اگر آپ پی ایس ایل کا بھی کوئی اگر وہ کریڈٹ لیتے ہو تو وہ وہی شروع کر کے گئے ہوئے ہیں, اور انہی کے دور میں میچز یہاں پہ ہونا شروع ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ لپسٹک پاؤڈر اینڈ پینٹ نہیں لگانا جس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ اتنی نیچے, وہ کرے نا. جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے کرکٹ آپ کے کرکٹر بنے بنائے آتے تھے ٹاپ لیول پہ سیزن ہو کے, اب جو ہے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے پلیئر کو, اور بنانے کے لیے آپ کے پاس ہے نہیں. دیکھیں آپ کبھی کسی کو اوپن کرا رہے ہیں, اوپنر کو 5ویں نمبر پہ لے کے آ رہے ہیں, 7ویں نمبر والے کو اوپن کرا رہے ہیں, تو یہ تو محلے کی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں عامر کہ اب جو ورلڈ کپ T20 آ رہا ہے, اٹ ول بی اے بگ چیلنج فار پاکستان, کیونکہ پاکستان نے پہلے ورلڈ T20 کے فائنل میں پہنچا, دوسرا ورلڈ T20 جیتا, تیسرے کے سیمی فائنل میں, چوتھے کے سیمی فائنل میں. اس سچویشن میں آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ آپ اور میں مل کے دعا کریں گے. اور آخری سوال آپ سے چلتے چلتے, پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز میں ٹیسٹ میچز کھیل رہی ہے, اس کے بعد ہمیں افغانستان سے ون ڈے کھیلنا ہے, اور پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے. دنیا کے دیگر ممالک نے اپنی اپنی T20 ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ کپ کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے, چانسز پھر کیا ہوں گے؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, ابھی تک آپ کو بیٹنگ آرڈر کا نہیں پتہ لگا کہ ہم نے کون سے بیٹنگ آرڈر پہ بیٹسمینوں کو کھلانا ہے, کس بالر کو ہم نے ریگولر کھلانا ہے. تو اب جب یہ ابھی صورتحال ہے تو پھر آگے کیا بات کریں آپ اور میں. T20 ٹیم میں چلتے چلتے 4-5 اوپنر, فخر زمان کو مڈل آرڈر میں کھلا رہے ہیں, شرجیل سے کبھی اننگز اوپن کراتے ہیں, بابر اعظم, اس کے علاوہ محمد رضوان, حفیظ بھی اوپنر رہے. یہ کمبینیشن جو کرکٹ کا تھنک ٹینک ہے اس کو نظر آتا ہے. میں یہ تو بات کر رہا ہوں, یہ تو محلے کی ٹیموں میں ہوتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پلیئر کو سلیکٹ کس لیے کیا ہے. اور میں آپ کو اوپنر کی تھنکنگ بتاتا ہوں. ایک اوپنر ہے, اسے پیڈ باندھے اور وہ اندر چلا گیا, وہ بڑا کمفرٹیبل ہے, اندر فوراً چلا گیا, اسے سوچنا نہیں ہے. ہاں جو سوچنا ہے اس نے پہلے سے سوچا ہوا. اب آپ پیڈ باندھ کے 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہو, آپ بور ہو جاتے ہو. ان کو اگر یہ نہیں پتا کہ ایک پلیئر جو کس پوزیشن پہ کھیل رہا ہے اس کی سائیکی کیا, اب آپ دوسری کیا بات میرے سے پوچھو گے. تھینک یو ویری مچ. عامر سہیل, فارمر پاکستان کیپٹن, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے.
मेरे साथ मौजूद हैं मीरपुर रॉयल्स के को ऑनर राजा सुलेमान, जो इंग्लैंड बेस्ड हैं, लेकिन उन्होंने ये टीम ली है क्योंकि इंग्लैंड में बड़ी तादाद में कश्मीरी आबाद हैं। सुलेमान, ये बताइए कि ये तजुर्बा कैसा रहा, इस टीम को लेने का तजुर्बा, क्योंकि आप ऑल द वे इंग्लैंड से आए और अपनी टीम को सपोर्ट किया, और हर वक्त आप भी उसके साथ आदिल के जो है वो बड़े इमोशनल नज़र आते हैं। आपको पता है हम दोनों बड़े यंग और बड़े पैशनेट क्रिकेट लवर्स भी हैं और ख़ुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो जो ही ये कश्मीर प्रीमियर लीग की अपॉर्चुनिटी आई, हमने इसको कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के नौजवानों को एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की कि वो भी आगे बढ़ के अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। आपको पता है कश्मीरी टैलेंट इस वक्त निगलेक्टेड है, उनकी कोई भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए और खसूसी तौर पर मीरपुर रॉयल्स की टीम के जरिए हम उन तमाम नौजवानों को मौका दें। ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमने एक हिडन जेम सलमान इरशाद को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि अगले सीजन में कश्मीर प्रीमियर लीग को मीरपुर स्टेडियम के अंदर लेके जाया जाए। आपने शायद देखा होगा मीरपुर का स्टेडियम भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट लवर्स और फैंस मौजूद हैं, तो उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर, एनालिस्ट, यूट्यूबर के आसिफ, जो यहाँ कश्मीर प्रीमियर लीग को कवर करने के लिए आए हुए। इनसे बात करते हैं। आसिफ, कैसा लगा आपको यहाँ? मिर्ज़ा साहब, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और केपीएल का फर्स्ट एडिशन था, बहुत से इसके ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे थे कि हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से केपीएल जो है वो जारी है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे चांसेस नहीं मिल रहे, उनको केपीएल में चांस मिलेगा, वो यहाँ परफॉर्म करके कौमी टीम के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। और आपको पता है कि जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है तो क्रिकेटर्स को चांसेस कम मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो किसी बड़े खिलाड़ी का कोई ना कोई रिश्तेदार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर नहीं खेले तो आप समझते हैं कि बीसीसीआई को एक भरपूर जवाब मिला है इस लीग के कामयाब इनेकाद से। बिल्कुल, बीसीसीआई का जो एक एमेच्योरली हुआ ये कि बीसीसीआई ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, लेकिन यहाँ पर हर्षल गिब्स आए और उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा का उन्होंने मौसर जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया के आसिफ, हमसे बात कर रहे थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ रेडियो की कमेंट्री भी हो रही है, टेलीविज़न की भी कमेंट्री हो रही है। पाकिस्तान के मारूफ, अब रेडियो का नहीं, मैं इनको टेलीविज़न का भी कमेंटेटर कहूँगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में जो सीरीज़ हुई पाकिस्तान जिम्बाब्वे की, ये वहाँ मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं अकील समर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनकी आवाज़ ही जो है वो इनका तारुफ है। इनसे बात करते हैं। अकील, कैसा लग रहा है ये कश्मीर प्रीमियर लीग का तजुर्बा? आप तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ कवर करके आए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मैदानों पर कमेंट्री कर चुके, कैसा लग रहा है? हम देखते हैं एक तीर से दो शिकार करने के बाद ये तो कई शिकार हो रहे हैं। तो लैंडस्केप इस मुजफ्फराबाद का जो बड़ा खूबसूरत है वो सारी दुनिया के सामने इकबाल भाई जा रहा है। उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की क्रिकेटर अहमद काज़मी जो एफएम रेडियो पे कमेंट्री कर रहे हैं, और इनसे ज़्यादा कौन मुजफ्फराबाद के बारे में बता सकता है और इस लीग के बारे में। ये बताएं अहमद, के मुजफ्फराबाद में क्रिकेट का शौक़ है कश्मीर में? बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मुजफ्फराबाद में तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पूरे कश्मीर में है, लेकिन मुजफ्फराबाद में अगर इस वक्त भी आप मुख्तलिफ इलाकों का आप विज़िट कर लें तो आप देखेंगे गलियों में और जो कच्चे ग्राउंड्स हैं और खेत हैं, जो वहाँ पे भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं। टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है और हार्ड बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस कश्मीर प्रीमियर लीग की हाइप बनी, या जो दीगर शहर हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, जावला कोट हुआ, बाग हुआ, या दीगर जो कश्मीर के शहर हैं? जी बिल्कुल, कोविड की वजह से, क्योंकि एनसीओसी ने पाबंदी लगा रखी है, लिमिटेड सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं स्टेडियम में भी, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की आती है। हमने देखा जब शाम का वक्त बिलखुसूस होता है, जब मौसम जो है उसकी जो गर्मी है उसकी शिद्दत में जब कमी वाक़ई होती है तो बड़ी तादाद आती है, और मुजफ्फराबाद शहर में तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद है मुदस्सर सिद्दीक साहब, मुजफ्फराबाद के रिहायशी, इनसे बात करते हैं। ये बताइए मुदस्सर साहब के इस लीग के इनेकाद से मुजफ्फराबाद में क्या चेंज आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे कि ये केपीएल हो रहा है तो इससे ये है कि मुजफ्फराबाद के लोगों में एक नया शऊर पैदा हुआ कि हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये महसूस हो रहा है कि केपीएल ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हम वर्ल्ड वाइड इस वक्त जितनी पजीराई इस केपीएल को मिली है उससे ये है कि यहाँ की यूथ को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं कि हम भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। हत्ता कि इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको नाकाम किया जाए।
हम फॉरेन क्रू और जो बाहर से आने वाले हर्षल गिब्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरीज। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वहां से आए, तशरीफ़ लाएं। हत्ता कि उनको इंडिया ने काफ़ी कोशिश की थी रोकने की, लेकिन वो न रुके, वो आए और उन्होंने यहाँ पे जो इत्मीनान का एहसास दिलाया सबको कि यहाँ पे ये पीसफुल एरिया है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। जो नेगेटिविटी इंडिया फैला रहा है उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हमारे लिए एक ये जिस तरह एक ईद का मेला होता है, जिस तरह एक जश्न का मेला होता है, वो जश्न यहाँ पे क्रिएट किया गया ताकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मिलती हैं हमें। जी, आपने मुलाहिजा की एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम मुजफ्फराबाद से, और इस प्रोग्राम में हमने आमिर सुहेल का इंटरव्यू शामिल किया। इस प्रोग्राम में हमने इस कश्मीर प्रीमियर लीग के डायरेक्टर ऑपरेशन तैमूर खान का इंटरव्यू शामिल किया। दीगर सहाफ़ियों के इंटरव्यू थे, ओनर्स के इंटरव्यू थे इससे कश्मीर प्रीमियर लीग के। तो यकीनन इन सब की बातों से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद ने न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी शायकीन क्रिकेट में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा कर दिया है। ये कश्मीर प्रीमियर लीग बारिश का पहला कतरा है। जिस तरीके से इस लीग का इनेकाद किया गया, लोग यही कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक कैलेंडर का एक रेगुलर फीचर बन जाएगी। और जिस तरीके से इन्वॉल्व रहे, जिस तरह आपने देखा, हमने आदिल वहीद की गुफ्तगू आपको सुनाई कि जिस तरीके से ओनर्स इन्वॉल्व रहे इस लीग में, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन सब की ये ख्वाहिश है कि उनकी टीमें अच्छा परफॉर्म करें। और आमिर सुहेल जिस तरह से कह रहे थे कि नौजवान कश्मीरी क्रिकेटर्स को जो मौके मिले हैं, जिस तरह से 2-3 क्रिकेटर्स, अगर आप मोहम्मद जमान की बात करें, अगर आप सलमान इरशाद की बात करें, इन सब का ताल्लुक कश्मीर से। लेकिन ये जिस तरीके से क्रिकेट के उफक पर उभर कर सामने आए, और ख़ास तौर पर इस कश्मीर प्रीमियर लीग की जो क्रिकेट रेटिंग थी दुनिया में, वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही। तो इसको देखते हुए कहा जाता है कि ये एक छोटा सा पौधा है जो आइंदा आने वाले वक्त में तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाएगा। हमें उम्मीद है कि मुजफ्फराबाद से हमारी की गई ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम मुजफ्फराबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।